Hello. Hello po, ma'am. Hello po. Apo. Ma'am, nandito na po ako sa location niyo, ma'am. Sige po, lalabas ako kuya, tingnan ko po. Sige po, sige po. Ha? Oo, nandito na siya. Ay, dito lang pala. Ay, hello, ma'am. Sige po. Shower cup ka, ma'am. Sige po, una. Tingin nga, ma'am. Ito po. Wala, baka matapon. Hindi kayo. Kasi maalog kasi itong loob, ma'am eh. Huwag na lang. Siguro sabit na lang natin dito, ma'am. Sige po. Para safe. Baka mamaya wala kang ulamin, ma'am eh. Sayang. Imbis na ulam naman, wala pa. Baka maging sa'yo yun. Oo. Sarap pa naman, oh, hipon. Intercom mode. Connected. Tao ko. Ay, nanonood ka? Ka mag-comment. Ha? Pamasahe? Pamasahe? Gcash. Gcash pa? Bawal, ma'am. Di, joke lang po. Naka-e-cash to? Sige. Okay na, ma'am? Okay po. Opo, okay na. Okay ka na rin, ma'am? Yes, po. Okay, Thank you, let's kuya. go. Binibining kay ganda, lumapit ka sa akin at Buti sakto yung pin mo, ma'am, no? Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Pagka naka-current location po, masakto naman. Sumasakto. Opo. May ibang location kasi na hindi nakukuha ni Karen.